तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने, तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदा जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में आपका मेज़बान तारिक सरार चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारा ये सच का सफ़र है, आप इस बात से वाकिफ़ हैं, और सच के इस सफ़र में हम तलाश में रहते हैं हक़ और सच की। हमारी कोशिश और हमारी ख्वाहिश हमेशा यही रहती है कि हम सच और हक़ की तलाश में रहें, तस्खीर करें सच को, तलाश करें हक़ और सच को, और आप तक लेकर आएँ पूरा सच। कलाम मुक़द्दस में ये मरकूम है कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का एक एक हर्फ हक़ और सच पर मबनी है। खुदा का कलाम बरहक है और ये कल, आज, बल्कि अब तक यकसां है। जब हम खुदा के कलाम पर नज़र करते हैं, जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं, जब हम खुदा के कलाम को जानने की कोशिश करते हैं, तो फिर खुदा अपनी बरक़ात हम पर नाज़िल करते हैं। फिर जब हम खुदा से बरक़ात पाते हैं और जब हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं, तो खुदा और ज़्यादा बरक़ात के दरवाज़े हमारे लिए खोल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, बरकत पाते हैं, तो ये हमारी पहली ब्लेसिंग है। और जब हम उस ब्लेसिंग के लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं, तो फिर ब्लेसिंग्स जो हैं वो लातादाद हो जाती हैं। आज उसी ब्लेसिंग को पाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में खुदा के एक अजीम खादम को, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों के साथ अपनी खिदमत गुजरानी है और खुदा के कलाम की खिदमत की है, खुदा के कामों के लिए उन्होंने अपने आप को पेश किया। हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर रज़ा साहब, जिनका ताल्लुक़ जीसस टू द वर्ल्ड मिनिस्ट्री से है। आप बानी व चेयरमैन हैं जीसस टू द वर्ल्ड मिनिस्ट्री के, और बेशुमार खिदमात खुदा के लोगों के लिए, खुदा की मखलूक के लिए और अपने हम नफ्स इंसानों के लिए सर अंजाम देते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब हम उनके इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे तो बहुत से भेद खुलेंगे कि पास्टर रज़ा जो हैं वो हकीकी मानों में खुदा के लोगों की और खुदा की खिदमत कर रहे हैं। पास्टर साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में खुश आमदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू सर। तारिक भाई, आपकी मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लेके आए, और आज मैं ये समझता हूँ कि द ट्रुथ न्यूज़ TTN चैनल के लिए ये खुशबख्ती की बात है कि आपके वसीला से ना सिर्फ हमारे मोमिनीन बरकत पाएंगे, बल्कि हमारे TTN चैनल पर भी आपकी वजह से ब्लेसिंग्स जो हैं वो आएंगी। इस बात के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी भाई, थैंक यू। आप पहले तो अपना थोड़ा सा तारफ़ हमारे नाज़रीन के लिए करवाएंगे, और फिर मैं चाहूँगा कि आज खुदा ने जो बोझ आपको दिया है, जो कलाम खुदा ने आज अपने लोगों के लिए रखा है, आज वो कलाम आप हमारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी तारिक भाई, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि चौधरी साहब ने आज मुझे इनवाइट किया, TTN चैनल के लिए इन्होंने इनवाइट किया, और मैं इस बात के लिए इनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझता हूँ कि तारिक साहब इस मीडिया के हवाले से एक बड़ा ही पाकिस्तान को ज़रूरत थी ऐसे लोगों की जो पढ़े लिखे हों और मीडिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट करके, मतलब जैसे इन्होंने, इनके चैनल का हवाला है कि ये सच की आवाज़ है, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम जो हैं वो
ان چینلز کے ذریعے سے کر کے دکھائے کہ آج عوام تک وہ باتیں سچائی کے ساتھ پہنچ رہی ہیں. میں اس بات کے لیے بڑا شکر گزار ہوں ان کا. اور انٹروڈکشن میں آلریڈی انہوں نے بتایا کہ میں جیزس ٹو دا ورلڈ منسٹری کا چیئرمین بھی ہوں, اور اس کے ساتھ آئزک ٹی وی کے ساتھ بھی کچھ عرصہ ریلیٹڈ رہا, اور بڑی اچھی خدمت چلتی رہی. خدا کے لوگوں کے گھروں تک جا کے بہت سارے ولیجز میں ہم نے خدمت بھی کی, لوگوں کے مسئلے مسائل بھی جس حد تک خدا نے ہمیں استعمال کیا وہ سب کام بھی کیے, اور آج بھی خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. میں اس ذات کا شکر کرتا ہوں. میں شکر گزار ہوں آپ سب سننے والوں کا بھی جو اس چینل کو دیکھتے ہیں, اس کو لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, ان سب کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور میں آج بڑے بوجھ کے ساتھ, جب طارق صاحب نے مجھے بلایا تو میں ایک بوجھ لے کر یہاں پر آیا, چونکہ میں بھی بہار کلونی سے ہی میرا بلانگ ہے, اور میں بہار کلونی میں ایک عرصے سے رہ رہا ہوں. میری مسز کا تعلق اسی علاقہ سے ہے, اور میں نے خدمت میں یہ چیز دیکھی ہے کہ جب آپ خدمت کر رہے ہوں تو یا تو آپ دل سے خدمت کریں, اور خدمت کرتے ہوئے جو یوز کر رہے ہیں, جو چیز آپ دے رہے ہیں, یہ مت سوچیں کہ یہ چیز جو میں دے رہا ہوں اس کے افیکٹس کیا نکلیں گے. افیکٹس کو جاننے کے لیے, افیکٹس کا آگے اس کا اجر دینے کے لیے خدا بیٹھا ہوا ہے. تو جب ہم اپنا بوجھ خدا کو دے دیتے ہیں, جب خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ مت سوچیں کہ وہ شخص اس چیز کا کیا استعمال کر رہا ہے. تو میں آج جو چند مہینوں سے باتیں چل رہی تھیں, چند دنوں میں زیادہ وہ باتیں ہائی لائٹ ہوتی گئیں, اور میں بڑی باریکی سے ان کو دیکھتا بھی رہا طارق بھائی. اور میں جب کیلون صاحب کا میں نے ایک پوسٹ دیکھی, تو میں وہ پوسٹ دیکھنے کے بعد بڑا پریشان ہوا کہ یار ہمارے اپنے ہی علاقے کی ایک ایسی منسٹری جن کے ساتھ میں نے خود وقت گزارا ہے, اور بڑا اچھا وقت میں نے گزارا ہے. اور میں نے جب یہ بوجھ اپنے دل میں محسوس کیا تو میں نے ایک دن ان کی پوری سپیچ سنی, کیلون صاحب کی جی, اور میں نے ان کی سپیچ میں اپنے گھر کے لان میں تھے یا کسی چرچ میں تھے, لان میں باہر انہوں نے وہ سپیچ کی, اور انہوں نے کہا جی میرا تعلق سسٹر ریچل اور جان ایڈی کے ساتھ پچھلے 2012 سے ہے. 2012 سے ان کا تعلق ہے. اور میں جب یہ ان کی بات سنی تو میں بڑا حیران ہوا کہ جی میری فیملی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں, میری مسز کے ساتھ سسٹر ریچل کے بڑے تعلقات ہیں, اور میرے بچے ان کے بچوں کے ساتھ بڑے اچھے فرینڈ ہیں, اور میرا اپنا تعلق جان ایڈی صاحب کے ساتھ بہت اچھا ہے. لیکن جب وہ چیزیں جو وہ ہائی لائٹ کرتے جا رہے تھے, جب میں نے ان پہ نظر کی تو مجھے ایک بڑے بوجھ کے ساتھ ایک بات یاد آ گئی, اور میں وہ آپ کے ساتھ بھی آج جو کلام شیئر کروں گا. اور اس کلام سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کریں گے, خداوند کے نام کو جلال دیں گے. ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے خداوند کا شکر کریں. سب سے پہلے تو اس چینل کے لیے شکر کریں, ان کے فاؤنڈرز کے لیے شکر کریں جنہوں نے 1 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی, اور آج ان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں. آئے خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ یہ سچائی کا پیغام جو لے کر چلے ہیں, ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں, ان کی پوری ٹیم کے لیے دعا کرتا ہوں. تو جہاں جہاں بھی اپنے جلال کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے, اور جتنے بھی لوگ اس جگہ پر آ کر تیرے بندہ کے لیے ساتھ پروگرامز کرتے ہیں, وہ سب بھی آئے خداوند خدا بتیرے آئے خداوند تیری تعلیم سے مستفید ہوتے ہیں, تیرے کلام کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں. اور خداوند خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے آج اس کلام کے لیے جو تیرا خادم ہوتے ہوئے سنانے کو ہوں, ایک بڑے بوجھ کے ساتھ تیرے لوگوں کو وہ آگاہی دے سکوں.
آئے خداوند تاکہ لوگ جان سکیں کہ خداوند تیرا کلام ان باتوں کے لیے ہمیں کیا آگاہی دیتا ہے، ہم اس کلام کی رو سے خداوند اپنی زندگی کو گزاریں اور خداوند تیرے نام کو جلال دیں۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے خداوند اس جگہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں اپنے جلال کے لیے تو اپنے بندہ کو استعمال کر، اور خداوند خدا آج کے کلام کے وسیلے سے جتنے سننے والے ہیں تجھ سے برکت پائیں، مسیح کے نام سے آمین۔ آمین۔ میں جی خداوند کے پاک کلام میں سے ایک ورس شیئر کروں گا، اور اس کے لیے خروج کی کتاب ہے اور 20 باب ہے۔ چونکہ میں ہمسایہ بھی ہوں سسٹر ریچل کا اور جان ایڈی صاحب کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اس بات کے لیے میں 20 باب کی 16 آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے بائبل مقدس میں، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ جو سب سے اچھی چیز مجھے اس میں لگی وہ یہ تھی، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے کمنٹس میں نے اس پوسٹ پہ نیچے دیکھے، بہت ساری چیزیں دیکھیں، لیکن مجھے میری دل آزاری ہوئی ان باتوں کو دیکھ کر، اور جن پر یہ تہمت لگائی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کیا مطلب حال ہوگا اور وہ کس طرح سے ان چیزوں کو فیس کر رہے ہوں گے۔ لیکن سچائی کو کہیں کوئی ڈول نہیں، سچائی ہمیشہ سچائی ہی رہتی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے کیلی صاحب کی وہ بات یاد آئی، کیلون صاحب کی، کہ جی میں پچھلے 2012 سے ان کو جانتا ہوں، اور 2012 سے لے کے اس کا مطلب ہے 2026 ہے، تو وہ میرا جب سے تھوڑی تھوڑی ڈونیشنز دے رہے تھے، انہوں نے اس کو ایک ہیوج اماؤنٹ بنا لیا اور لوگوں کو غلط ٹریٹ کرنے لگ پڑے۔ ہمارے پاکستان میں آلریڈی جو چیزیں چل رہی ہیں کرسچینٹی پر، جو ظلم بھی ہو رہے ہیں، جو کرسچینٹی میں لوگ پریشانیوں کا سبب ہیں، وہ ساری ہر روز ہمارے سامنے رہتی ہیں۔ تو ایک اور ایسی منسٹری جو ملک پاکستان میں نہ بھٹوں پر جا کر، لوگوں کے گھروں میں جا کر بیماروں کو مطلب ٹریٹ کرنا، ان کے لیے ہر طرح سے راشن کے ساتھ ساتھ میڈیسنس کا بھی ارینج کرنا، اور پھر انہیں روزگار کے لیے رکشے دینا یا مختلف طرح کی ان کے لیے سہولیات پیدا کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں بوجھ ہے اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ جس کے پاس بوجھ ہے وہ یہ باتیں کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح بھی ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے چند ایک باتیں کرتے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ متی کی کتاب 7 باب ہے اور اس کی 12 آیت ہے۔ متی 7 باب اور اس کی 12 آیت۔ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ یہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یعنی کہ آج سے 35 وقت سے جب یہ پیغام خداوند یسوع مسیح دے رہے ہیں، اس سے 3000 سال 3500 سال پہلے کی جو باتیں خداوند یسوع مسیح وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو توریت اور نبیوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ 10 حکموں میں سے ایک حکم تھا کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند محبت رکھ۔ خداوند یسوع مسیح اس پر بڑا زور دیتے ہیں۔ ایک شخص جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تو اپنے والدین کی عزت کر، یہ حکم بھی ہے، اور پھر اپنے پڑوسی کی اپنی مانند محبت رکھ۔ اس نے کہا یہ میں کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا پڑوسی میرا کون ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال پوچھا گیا تو بڑی خوبصورت تمثیل ہے یہاں پر۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایک یہودی ایک یروشلم میں اپنے گھر سے نکلا، اور کچھ لوگوں نے نکل کر اسے مارا پیٹا اور اس کے کپڑے بھی لے گئے، اور اس کا بہت سا مطلب جو کچھ اس کے پاس تھا لوٹ کھسوٹ وہ سب لے گئے، اس کے پاس لوٹ کر لے گئے اسے۔ اور جب یہ سب کچھ ہوا
تو खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो शख्स वहीं पर पड़ा रहा जिसको मारा पीटा गया था, और थोड़ी देर बाद वहाँ से एक यहूदी निकला, यहूदी और उसका मुलाजिम निकला। उसने उस ज़ख्मी को देखकर, जो खुद भी यहूदी था, जो ज़ख्मी था, और उस यहूदी ने जो चल रहा था, उसने देखा कि ये ज़ख्मी पड़ा हुआ है, तो उसने उसे वहीं पर छोड़ा और चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक सामरी गुज़रा, तो सामरियों से यहूदियों का कोई मेल मिलाप नहीं था, इनके मतलब रस्म व रवाज अलग-अलग थे, तो इनका इतना ज़्यादा कोलैबोरेशन नहीं था, मेल मिलाप नहीं था। अब जब ये बात हुई तो वो सामरी ने उस यहूदी को उठाया और तीमारदारी के लिए एक शख्स की ड्यूटी लगाई, उसे पैसे भी दिए कि तूने इसकी तीमारदारी करनी है, इसके ज़ख्मों को, इसको मरहम पट्टी करनी है और इसके खाने पीने का भी अरेंज करना है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने उस मतलब जो तालीम सुन रहा था उससे पूछा कि इसमें से मुझे ये बताओ कि उसका हमसाया कौन हुआ। उस शख्स ने फ़ौरन जवाब दिया कि वो जिसने उसकी तीमारदारी की थी। तो मेरे अजीज़ों, एक शख्स तीमारदारी के लिए पैसा तो देता है और बाद में उसको बदनाम करने की कोशिश करता है, तो मेरा ख़्याल है कि वो आपका कभी भी हमदर्द नहीं हो सकता। उसने 2012 से 2026 आ गया, उस वक़्त से अब तक के जो भी कोई काम उसने इनके साथ मिल के किए, पाकिस्तान में आके किए, लोगों के साथ भट्टों पे गए, रिक्शे ख़रीदे गए, सारा कुछ हुआ, और आज वो इस कदर घनौने इल्ज़ामात लगा रहा है। मेरा ख़्याल है मेरे अजीज़ों कि मैंने कलाम भी सुना दिया, आपको ये बातें भी बता दी, तो फ़ैसला भी अवाम नहीं करना है। और मैं समझता हूँ कि जबकि ये सच्चाई का एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पर सच्चाई की बातें करते हैं, तो मुझे बड़ा बोझ था कि हम अपनी बहन के लिए और जॉन एडी साहब के लिए, उनकी एंटायर टीम के लिए एक दर्द रखें, ना कि ये सोचें कि एक शख्स अमेरिका में बैठा हुआ पाकिस्तान में लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इससे ना सिर्फ एक चर्च बल्कि इससे बहुत सारे चर्चेज़ जो हैं पाकिस्तान में जो ऑलरेडी इस खिदमत को कर रहे हैं, बहुत सारी उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी मेरे अजीज़ों। तो इस बात के लिए हम सबको फ़ैसला करना है और ये सोच रखनी है कि ऐसा काम करने से पहले ये आयात ज़रूर पढ़ लें। इसके साथ चंद एक आयात है, मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आप घर में ज़रूर पढ़िएगा। लूका की किताब उसका 10 बाब 25 से 37 आयत है। इसी तरह से मरकज़ की किताब 12 बाब उसकी 30 से 31 आयत है। और फिर मती ही की किताब में 22 बाब की 39 आयत, ये सारी आयतें। और एंड में यूहन्ना की किताब आप 13 बाब की 31 से 32 आयत ज़रूर पढ़िएगा। मेरे अजीज़ों, ये खुदावंद यीशु मसीह के वो अल्फाज हैं जो उन्होंने ख़ुद अपने मुंह से बयान किए कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए ये वो हमारे लोग हैं, ये वो एक क्या कह सकते हैं, जलते हुए चिराग हैं जिनको बुझाएंगे तो इससे नुकसान हमारा होगा। तो खुदावंद आप सब सुनने वालों को बरकत दे। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जी। नाज़रीन, आपने जाना कि खुदा के कलाम में क्या क्या खूबसूरत बातें मंदरज हैं और हमसाए के लिए, पड़ोसी के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कितनी खूबसूरत तमसील दे के हम सब को ये बात समझाने की कोशिश की कि हर वो शख्स जिसे आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, जिसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जिसे आपके एहसास की ज़रूरत है और जिसे आपकी कुर्बत की ज़रूरत है, वो आपका हमसाया है। आम तौर पर हम सिर्फ़ उनके लिए ही अच्छा चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं। हम सिर्फ़ उनके लिए ही अच्छा करते हैं जो सिर्फ़ हमारे लिए अच्छा करते हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस में इसके बरअक्स मरकूम है कि
तुम सिर्फ उनके लिए ही अच्छा ना चाहो जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, बल्कि उनके लिए भी अच्छा चाहो जो तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं, बुरा चाहते हैं। यहाँ तक भी लिखा है कि तू अपने दुश्मन के लिए भी दुआ कर, तो अपने दुश्मन के लिए भी अच्छी सोच रख। इससे आगे क्या लिखा है वो आप सब बहुत बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ आज के इस पैगाम, इस कलाम की निस्बत से नाज़रीन आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इंसाफ करने का इख्तियार खुदाए वाहद कादर मुतलक को है। हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए आपको जो खुदाए वाहद, खुदाए कादर मुतलक ने SOPs तय किए हैं, आपको उन्हें फॉलो करना है। अगर आप उन SOPs को फॉलो नहीं करते तो यकीनन आप खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। खुदा हमेशा यही चाहता है कि हर गुनहगार की तौबा तक नौबत पहुँचे, क्योंकि वो किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता। आमतौर पर हम अक्सर यही कहते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा के हाथ में है। नाज़रीन, ज़िल्लत खुदा के हाथ में नहीं है। इज़्ज़त तो वो देता है हमें, पर खुदा ज़िल्लत नहीं देता। ज़िल्लत हम खुद अपने लिए मोल लेते हैं, अपने कर्मों की वजह से, अपने कामों की वजह से, अपनी गुफ्तार की वजह से, अपने रवैये की वजह से, अपने चाल चलन की वजह से, अपनी सोच की वजह से। जब हम मनफी सोचेंगे, जब हम किसी के लिए गड़ा खोदेंगे, जब हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे, तो यकीनन फिर हमारे लिए भी वैसा ही पैमाना इस्तेमाल किया जाएगा। जिस पैमाने से तुम दूसरों के लिए नापते हो, उसी पैमाने से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें तो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अदर्स, दूसरों को इज़्ज़त देना शुरू करें। और जब आप दूसरों को इज़्ज़त देंगे, मैं ये समझता हूँ कि ये वाहद न्योंदरा है, ये वाहद इन्वेस्टमेंट है जो मल्टीप्लाई होके वापस आती है। जब आप दूसरों को इज़्ज़त देंगे तो वो आपको कई गुना ज़्यादा इज़्ज़त देंगे। इस तरीके से इज़्ज़त मल्टीप्लाई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की मेहरबानियों, खुदा की बरकतों और खुदा के फ़ज़ाइल को हासिल करें, तो फिर आप अपने इर्द गिर्द जो आपके हमसाए हैं उनसे मोहब्बत करें। खुदावंद यीशु मसीह ने 10 हुक्मों को 2 हुक्मों पर मौकूफ़ किया कि तो खुदावंद अपने खुदा को अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख, और दूसरा हुक्म कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर। नाज़रीन, कोई शख्स भी ये नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये हुक्म सादर फरमाया कि अगर तू चाहता है कि मेरा नुकसान ना हो तो अपने पड़ोसी का नुकसान भी ना कर। इस ईमान के साथ कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप दूसरों के लिए मोहब्बत के जज्बात रखेंगे, इस ईमान के साथ कि आप दूसरों के लिए मनफी नहीं बल्कि मस्बत सोच रखेंगे, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान पास्टर रज़ा साहब का। उन्होंने आज बड़ी खूबसूरत बातें और खुदा के कलाम की खिदमत की। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे अपने मेज़बान तारिक सराज चौधरी और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।